अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अफरोज़ हुमायूं हाज़िर है। असल में बात हो रही है शायर अवाम की। दीप जिसका महल्लात ही में जले, वो जो चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये वो तवाना आवाज़ थी जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा आमिर और ज़ालिम हुक्मरानों के सामने गूंजती रही। इस आवाज़ ने आमिर और ज़ालिम हुक्मरानों को हमेशा परेशान करके रखा। ये अवाम की आवाज़ थी, इसीलिए हबीब जालिब को शायर अवाम कहा जाता था। आज जालिब की वफ़ात के कई बरस बाद अगर जालिब की बेटी की एक गूंज सामने आए, जालिब की बेटी की एक अपील सामने आए, तो जालिब के आशिक इस मौके पर, जो हबीब जालिब के सच्चे आशिक हैं, उनके दिल पर क्या गुज़रती है और वो क्या सोचते हैं, हमने सोचा कि ये आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए, उनकी आवाज़ उनकी बेटी की। तो आइए हम उनकी बेटी से टेलीफोनिक रब्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा हबीब जालिब साहिबा, आपके वालिद एक अजीम शायर, एक इनकलाबी शायर, जिनकी ज़िंदगी जद्दोजहद से इबारत है, जिन्होंने अवाम की आवाज़ बुलंद की और इसकी पादाश में उन्होंने कैद व बंद की सऊबतें भी झेलीं। आज उनके नाम को, उनके इमेज को ख़राब किया जा रहा है। चंद मफाद परस्त अनासर उनके इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप एक इंतहाई बाहिम्मत खातून हैं। आपने अपने वालिद की खुददारी को ज़िंदा रखा और आपने अपने ख़ानदान को किस तरह से करीम और उबर चलाकर आपने किस तरह से आपने एक मिसाल कायम की दूसरी बेटियों के लिए, इस मुल्क की दूसरी ख़वातीन के लिए भी, और ख़ुसूसन आपने अपने वालिद के नाम की लाज रखी। उम्मीद है कि हम जो जालिब के आशिकीन हैं उन्हें भी उतना ही अफसोस है, और आपको भी, क्योंकि आप जालिब साहब की बेटी हैं, आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपना पैगाम हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएं हमारे तवस्सुस से। जी, क्या कहती हैं आप इस सिलसिले में? जी, मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, ताहिरा हबीब जालिब। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि एक फाउंडेशन है, हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन, जो 94 में नासिर जालिब, उनके जो बेटे हैं बड़े, जिनको हम लोग 28 साल से नहीं मिलते, जो हमें नहीं मिलते, उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई। जो हकीकी वारसान हम लोग हैं, बहनें और भाई, उन्होंने हमें उस पर रजिस्टर्ड नहीं किया। तो उनके जो बेटे हैं अमर जालिब, उनके साथ बहुत बड़े गैंग बहुत बड़ा है, जो बाहर के मुल्कों से हमारे नाम पे, बेटियों के नाम पे, पहले बेगम साहबा के नाम पे फंड लेते थे, अब हमारे नाम पे फंड ले रहे, क्योंकि हमें अमेरिका, साउथ अफ्रीका से, लंदन से, अमेरिका से बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि आप लोगों के नाम पे अमर जालिब ने, जो जालिब साहब के पोते हैं, जो हबीब जालिब मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं अब, तो वो उन्होंने बहुत बड़ा फंड लिया है, आपको मिला है, आपको पता है इस बारे में। तो मुझे सर बिल्कुल भी नहीं पता। तो प्लीज आप लोग, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अमर जालिब से, मखदूम जालिब से बच के रहें, और प्लीज इसमें मेरा साथ दें, ये पैगाम मेरा पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। और मेरी फाउंडेशन है फिक्र जालिब फाउंडेशन, इसमें मैंने कभी भी आज तक फंड नहीं लिया। 2019 3.5-4 लाख रुपया लिया था, फंड इकट्ठा हुआ था। हम सब लोगों ने मिलके, जालिब सबके दोस्तों ने, साथियों ने मिलके उसने पैसे इकट्ठे किए थे, जिससे हम लोगों ने जालिब अवामी मेला किया, और उसके सारे पैसे लगे। उसके बिल मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं इसका हिसाब भी दे सकती हूँ, और आप मेरी इंक्वायरी भी कर सकती हैं कि मैंने आज तक कभी किसी से कुछ लिया नहीं। मैं करीम चलाती हूँ और मैं ड्राइविंग भी सिखाती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, मेहनत मजदूरी करने वाले बाप की बेटी हूँ। मेरे अंदर मेरे बाप का खून है, और मैं अपने बाप के विजन को लेकर चल रही हूँ। उनका पैगाम चाहती हूँ कि न्यू जनरेशन तक पहुँचे, यूनिवर्सिटी इसके बच्चों तक उनका पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। उनके लिए
لائبریری ایک میوزیم بنانا چاہتی ہوں، تو اس میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہتی ہوں. اور عمر جالب سے پلیز آپ لوگ بچ کے رہیں. یہ بہت بڑا گینگ ہے جو جالب صاحب کے نام کو بدنام کر رہے ہیں اور ہمارے نام کو، بیٹیوں کے نام کو بدنام کر رہے ہیں. تو آج تک پلیز ہم لوگوں نے کبھی کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیا اور نہ ہم تک کوئی پہنچا ہے. اور میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہوں کہ حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے چیئر پرسن جو ہیں عمر جالب، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جڑے ہوئے اور جو کہ حبیب جالب کے نام کو مس یوز کر رہے ہیں، ہمارے نام کو مس یوز کر رہے ہیں. آپ کے سامنے میری لائف ہے، میں کس طرح سے 20 سال سے جالب صاحب کے حوالے سے کام کر رہی ہوں. آپ کا بہت شکریہ. کی جدوجہد سے عبارت تھی. انہوں نے جیل بھی کاٹی، اس حوالے سے قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلیں، اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ ان کی ہی نسلوں میں سے کچھ افراد ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو ان کے امیج کو خراب کر رہے ہیں، ان کے امیج کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں مزید؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل بالکل. جی سر، میں وہی گزارش کر رہی ہوں. میں بالکل ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے میں گزارش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا. جو لوگ سن رہے ہیں مجھے، تو آپ مجھے بھی چیک کر سکتے ہیں. میری فکر جالب فاؤنڈیشن ہے، 2018 میں ہم لوگوں نے اس کو رجسٹر کروایا. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے صرف 2019 میں حبیب جالب صاحب کے لیے حبیب جالب عوامی میلہ آرگنائز کیا تھا، اور اس کے لیے ہیلو پہلی جان فاروق طارق صاحب اور بہت سارے لوگ میرے ساتھ تھے، جنہوں نے مل کے ہم نے حبیب جالب صاحب کے لیے اس فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ روپے اکٹھا کیا تھا، جو ہم نے اس کے اوپر ہی لگایا تھا. اس کا حساب، اس کا پورے بلز وغیرہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حبیب جالب صاحب کے نام کو بچانے کے لیے میرا ساتھ دیں. آپ لوگوں کی بہن بیٹی، میں آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے ساتھ کا مجھے انتظار ہے. بہت شکریہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ ہمارے ساتھ رہنے کا. آپ واقعی ایک باہمت خاتون ہیں. آپ جالب صاحب کی بیٹی ہیں. آپ نے یہ ثابت کیا، ہر دور میں یہ ثابت کیا، اور آپ کی خلوص نیت اور آپ کی جدوجہد اور فکر جالب کو آگے بڑھانے کی جو آپ کی کاوشیں ہیں، ان پر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، ان سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے. اور ناظرین، ہم چاہیں گے کہ آپ حبیب جالب کی، شاعر عوام کی بیٹی کے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور اسے شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.